So, I'm with my friends. Okay. Hi guys! So, I'm with my friends. Karon actually guys, karon is our year-end party, okay? So, we are here in Grace House with Tina and Chera. So, Chera is our friend, old friend na put din namo from same school. So, mag-games mi guys. Among games is like, drop the color. So, katong trending, di ba? Known naman kayo ni na games na trending. So, sa amo karon is twist, night twist kay kami tanan makakuha, pero ang twist ani is magtuyok-tuyok tapos mag while dancing. So magingon ko drop the color, and then once nang ko drop the color and then i-drop nila tong color and then pick dayon. So mo na amo ang mechanics. Yeah. Okay, ganina ako nagkuhan sa inyo. Oh my God! Guys, amo na yung party karon is we called pajama parties. Ang nipalo lang gid sa amo ang rules, no? Kay si Grace o si Chera. Sana all! Sila lagi pajama kay ako is wala ko naka-pajama, pero anyway, ako nang i-flex. Hi guys, ako kompleto ng bitalan. Uban ilang mga partners, so drop the color when I say the color and then ilang i-drop. Drop the color purple! Drop the color pink! Drop the color! Drop the color black! Ang lalaki man niya. Kapatid mo. Okay, kang insan. So, partner My Love with sabon, lugod, and fix. Si Tina, iyang mga nahubutan. Flex. Si Chera, iyang mga nahubutan. Flex. Wow, thank you, Mary Kay. Thank you, Mary Kay. Thank you. Yan sa inyo. Wow! Thank you! So, thank you, Insan, for this. Thank you. So, hi guys! We're back! I'm with Grace and Tina!
So today kay mag-exchange gift me. So malatong among games with the friends and of course amo naman yung tradition nga maghatag mig og exchange gift. Last year so, karon is mag-start na po ni og exchange for this year. So, sunod-sunod naman request with friends na, dagan na kayo ni karon mag-open. Among team, gihapon like sa kong na pajama party. So, tanawa ang pajama. Lagan na to kang Grace, yung pajama with the full. With the full, pajama. And then, Dili ko pajama. flex na po ang mga viewers. Viewers, thank you sa mga So, na ang among mga viewers nasa among atubang. Itong mga nasa among atubangan. Ang ano na ni akong outfit pang Valentine's kay heart. So, I'm so in love. Si kapatid, isuntan na lamok ko ni sila guys. Si kapatid, stand up. Yay! Very sexy! Diba? Sexy! So, now is mag-start mag-exchange gift. Since I mag-start, kasi mag-ulam. Sige, ikaw insan. Hindi gamit siya sa sakyanan. Since kayo sila, need kayo na nila. So, kami doon, sabay may mag-open. Sabay may mag-open. So, ganito pa ni gi-stash tip. Ganito pa ni gi-tilit. Dili na lang ako. Kaya nun sila para dagat pa daw ma-receive. Wow! Wow! I like this one! I like this! Bali. I like this one! Open! Bagay ni sa'yo mo ang Pasiga. Wow! Thank you, Insan! Wow! Oh, three colors na. Yes. Napay other color. Napalaki color. Three colors na. Thank you, Insan! So, kani, need na nila everyday. Kaya I know, mga busy person ni sila and kailangan dito nila. So, kani is for... Vitamins, multivitamins. Kani for Tina and Grace. So, open. Open na na. Yay! Talaga. Kita lang ko ang box. Gigising ka. Asan ni ba? Ay, inyo din na doon ko ang picture. Oh, with all the box? Wow, we got Richard ni. Wow, nice. Hindi mo na i-live. Pakita mo. Live ko. Hindi mo daw nigatag ni Mayo. Okay, Kate and Lex. Yes. Pangalan minsan? Wow. Kani kang JR. It's your turn, kapatid. Okay. Grandra? Yes, kapatid. So, what's the explanation about the pink? Ganit siya. Pink ang ano, pero magamit kay kabalo ko, mga girly pink na to. Okay. Mga girly pink na to. Kanang mga... And then, magamit sila ni mo. Lain mo duha o partner anan isa ka pair o kuan. So, butangan sa mga Kanang tinawag organizer. Organizer. And this one is... Ay, okay. Nice. Thank you, kapatid. Yes. Tanaw, Tanawa sa gat! Gamiton na lang na niya gat. Gat! Sexy kayo gat! Sunti na kadang kaya mga Tagalog ka pang inom. Gusto na yun na. So, that's it. So, mauna to siya, guys. And hopefully next year na po. So, bye! Go! Wala naka-perfect. Okay. 1, 2, 1, 2, go. Sige. 1, 2, go. 1, 2, go. Nangaon na sila. And busy kayo sila, chika-chika. So, among food is bring your own. Bring your own among mga food din. Ay, nag-video. Ay, sorry.